Thank you for the flowers. Guys, thank you so much. Angel is coming. Okay. Copy. Ang pagod, guys. Mag-view ka. Meron ka na. Pagod ka na dyan. Tangi. Hi. Hi, Angel. Ay, biscuit. Pagod ako. Ano dyan? Naubos nila. Guys, I'm tired. Guys, I'm tired dancing. Lapit na ako mag 4K. Lapit na. Last 4K, guys. Last 400. Last 400. Ay, nila. Last 396 na lang. Mag-birthday na ang babae na to. Last 400, 300. Hi, Anastasia. Hi. Last 396 na lang. Magpo-4K na ako, guys. Help me. Palitan natin yung ano ko. Help me, guys. Help me achieve my goal. Saan siya palitan? Hindi ko siya mapalitan. Gusto ko. Guys, last 300 na lang, guys. 390. Ano? Last 900. Hi, Snow! Hi, guys. Hi. Hi, Snow. Paano ko palitan to? Nakalimutan ko. Sticker. Paano palitan? Road to 4K! Mag-4K na ako! Last 396. Hi! Konti na lang, guys. Konti na lang. Guys, help me, guys. Paano ko palitan to? Help me, guys. Help me. 4K. 4K beans. Sana sa araw na to, mag-4K siya. Sana ma-4K siya today. Hi, guys. Guys, thank you so much, guys. Hi, guys. Hi. Hi, Dustin. Hi, guys. Bakit yung taas ko walang lipstick yan? Walang lipstick yan. Taas, wala. Yung baba, meron. Hi. Guys, hello, guys. Hindi ako nakata nagsayaw. Nakita niyo ba ang galawang kong pang-uod? Magpatugtog tayo kasi naboboring ako. Taka. Ano doon? Hi, Kitty. I'm not Kitty. I'm not Kitty, guys. Hi, user. Welcome back to my live. User. Hi. Hi, Bob Marley pala. Hi, Bob Marley. Sorry, di kita nakita kanina. Kasi nga, busy ako magsayaw ng ano nga sayaw ko kanina? Asin! Busy ako magsayaw, guys. Sayaw natin asinan.
Uod na ina sila ninyo na panood. Pag nag-4K ako,